सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, सियासी पड़ाव। जी हाँ, क्योंकि हमारे लोगों के बड़े मसाइल हैं, इसी पे फिर हम प्रोग्राम भी करते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि क्या नई अपडेट होती है, क्या बातचीत होती है। कल एक मुलाकात हुई है फ्रांस के सदर और जो इंग्लैंड के वज़ीर आज़म हैं, उनके दरमियान। और ये भी वही मसला था, जो लोग इंग्लैंड दाखिल होते हैं, वो आप सबके इल्म में है कि किस तरह ख़तरनाक रास्तों से, समंदर से इंग्लैंड में दाखिल हो जाते हैं और कई मर भी जाते हैं। कई ट्रकों के ज़रिए, कई किसी न किसी तरीके से फ्रांस से इंग्लैंड जाते हैं। अच्छा, जब वहाँ पे केस ख़त्म हो जाता है, सियासी पनाह ख़त्म हो जाती है, फिर ये बॉर्डर क्रॉस करके वापस आ जाते हैं और इसी तरह कई-कई साल गुज़र जाते हैं कई लोगों के तो ऐसे। पिछले दिनों मुझे एक इटली में मेरी एक के से बात हुई, 14 साल से बेचारा इसी तरह ज़िंदगी गुज़ारा। कभी फ्रांस, कभी ऑस्ट्रिया, कभी जर्मनी, कभी हॉलैंड, कभी कहीं और मैंने पूछा बना क्या केस का? कहता अभी भी मंज़ूर नहीं हुआ। इटली में बैठा हुआ था और वो बता रहा था कि मुझे हाई शुगर है और मेरी फैमिली 14-15 साल से पाकिस्तान में है। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुज़र रही है। और जो ये वहाँ पे जो कैंप बने हुए थे, जो वो खाने में देते, वो खाना भी पड़ता है। उससे मेरी सेहत और ख़राब होती जा रही है, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा-सा यूरोपियन स्टाइल का खाना होता है, तो हमारे ज़रा मिर्च मसाला चाहिए। तो ये जो कल इनकी आपस में बातचीत हुई है, आज उसके मतलब आपको बताएँगे। इनके दरमियान एक मुआहदा तय हुआ है, फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान। अब जो भी लोग सियासी पनाह वाले फ्रांस से इंग्लैंड जाएँगे, उनको वापस फ्रांस के हवाले किया जाएगा। क्योंकि लोगों के ज़हन में होता है कि हम कहेंगे कि फलाँ जगह से आए, फलाँ जगह से जब वो प्रोटोकॉल लेते हैं, जब हियरिंग होती है, तो वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और फिर आपसे सबूत माँगे जाते हैं। अगर आप कहते हैं जी मैं बाय एयर आ गया हूँ, तो अंदर कैसे आए? क्योंकि सारा सिस्टम कंप्यूटर वाले में है, तस्वीरें आपकी बन रही होती हैं, पिक्चर आ रही होती हैं और आप देखते हैं जैसे ही आप हीथ्रो या गेटवे को उतरते हैं, तो वहाँ पे हर एक की पिक्चर ली जाती है। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा आपको उसका पता नहीं चलता। और अगर आप कहेंगे वहाँ जाके जी मैं तो बाय एयर आया और इस तरह निकल गया एयरपोर्ट से, किसी ने पूछा नहीं है, तो कोई मानेगा नहीं। उनको पता है ये फ्रांस से आए हैं। फिर फ्रांस के पास भी फिंगरप्रिंट जो होंगे और इंग्लैंड के पास, वहाँ से भी आपका पता चल जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं। तो अब आपको सियासी पनाह इंग्लैंड में नहीं मिलेगी। जो लोग फ्रांस में पहले सियासी पनाह करा चुके होंगे, तो यहाँ से साहब आप लगाएँ कि सिर्फ ये फ्रांस नहीं, पूरे यूरोप की तरफ से जवाब है। मतलब ये कि अगर यूरोप के किसी मुल्क में भी आपने सियासी पनाह ली और फिर आपने ज़ाहिर है फ्रांस का रास्ता अख्तियार करना है, वहाँ से ही आपने इंग्लैंड जाना है। इंग्लैंड आपको वापस, जिस तरह मैंने कहा, जर्मनी से ये जो आपका है बेल्जियम या जो भी दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पे सियासी पनाह ख़त्म हो जाती है, फिर लोग इधर-उधर भागते हैं। और इंग्लैंड को महफूज़ ये इसलिए भी समझा जाता है कि वहाँ पे पुलिस इतनी चेकिंग नहीं करती, गैर कानूनी तौर पे लोग रहते, सस्ता काम जिनको ज़रूरत होती है वो इनसे काम भी करवा लेते हैं। और बंदा ये ढूँढता है कि कोई ना कोई सस्ता मज़दूर मिले, फिर उसका मैं कुछ उम्र निकाल लूँ। हमारे ख़ासकर एशियन जो है, और उनको फिर किसी को खाना दे देते हैं। पिछले दिनों एक लड़की थी, वो मैं सुन रहा था कि 2 हफ़्ते काम रेस्टोरेंट पे करवाया, पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा ये पैसे नहीं देने, इसको ज़रूरत ही नहीं है, जो करना कर लो। पता है ये गैर कानूनी है, ये कर कुछ नहीं सकते। ये है असल में मकसद। लेकिन जहाँ पे वो फिर गैर कानूनी रेस्टोरेंट वाले या दूसरी कंपनी वाले लोग रख लेते हैं, वहाँ पे फिर इस तरह के लोग शिकायत भी लगा देते हैं, वहाँ से और भी लोग पकड़े जाते हैं। खैर, ये तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया। तो जो लोग यूरोप में आएँगे और उन्होंने सियासी पनाह इंग्लैंड में पहले करवाई हो, वहाँ से आपका केस ख़त्म हुआ, उनको भी वापस इंग्लैंड और वो भेजेंगे जहाँ-जहाँ से जिन ममालिक से लोग आए होंगे, उन्हीं ममालिक में वापस भेजें। ये इस वक़्त बड़ा इश्यू जो है वो बना हुआ है। इस पे काफ़ी कार्टून भी बने, मज़ाक में लोग वीडियो भी टिकटॉक पे डाल रहे हैं। देखिए जो मुश्किल हालात में उन पे क्या गुज़रती है,
میں نے کئی دفعہ بتایا کہ بائی روڈ جب میں انگلینڈ جاتا ہوں کبھی کبھی تو میں دیکھتا ہوں وہاں ڈوور کے پاس بڑی تعداد میں اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. وہ پتہ نہیں بیچارے کس طرح وہاں پہ پہنچتے ہیں, وہاں کس طرح زندگی کے دن گزارتے ہیں اور وہاں سے پھر ڈنکی لگا کے تو داخل ہوتے ہیں انگلینڈ. کافی دیر کوئی ٹرکوں کے ساتھ, کوئی ٹرکوں میں چھپ جاتا ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب مکمل پکچر سسٹم ہے, اسکین کیا جاتا ہے ٹرک کو اور جو کچھ بھی اندر ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. وہ 1 منٹ میں بندے باہر نکال لیتے ہیں. روزانہ اس طرح کے کیس سامنے آتے, جیسے آپ انگلینڈ پہلے پہنچتے ہیں وہاں پہ پکڑ دکڑ کی روزانہ واردات نہیں, پکڑ دکڑ کے یہ کیس سامنے آتے ہیں. پولیس پکڑ رہی ہوتی ہے, امیگریشن پکڑ رہی ہوتی ہے. اب ان کو وہیں سے واپس, کیونکہ ظاہر ہے جو ٹرک کے ذریعے آیا وہ بھی پتہ چل جائے گا یہ فرانس سے آیا, ان کو پھر فرانس کی گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے گا. وہ پھر آپ کو چیک کریں گے آپ کہاں سے آئے ہیں. اگر آپ یہ نہیں ہے اب کہ جرمنی سے گئے ہیں تو جرمنی واپس بھیجیں گے, وہ فرانس سے آپ کو واپس بھیج دیں گے. یہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں. اب انہوں نے یورپ نے ایسے کیمپ بنائے ہیں جہاں سے بندے ملتے ہیں. کسی ملک سے بھی آپ گئے ہوئے ہیں, فرض کریں جرمنی سے آپ چلے گئے اسپین پیپر نہیں ہے آپ کے پاس جرمنی کے, تو اسپین سے ہی آپ کو پھر واپس بھیج دیں گے, یہاں نہیں کہ یورپ میں واپس بھیجتے رہیں. یہ بڑا ایک کل جو میں دیکھ رہا تھا خوشی کا اظہار کر رہی تھی فرانس کی گورنمنٹ اور انگلینڈ کی گورنمنٹ, اور اس پر عمل بھی شروع ہو گیا. اور کامیاب رہے گا یا نہیں یہ بات کی پرابلم ہے, لیکن روک نہیں سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کے تمام ملک اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو روک لیا جائے, کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جائے, لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی. کل بھی خان صاحب نے بتایا تھا, عرفان خان صاحب نے, میں نے بھی چیک کیا, یونان میں بڑی تعداد میں لوگ آ گئے اور وہ اس وقت پریشانی بنی ہوئی کہ ان کو واپس کیسے بھیجا جائے. کشتیوں کی کشتیاں آ رہی لیبیا سے, روک نہیں پا رہے. ظاہر ہے وہ پھر سب لوگ یورپ میں آتے ہیں تو کوئی ڈوب جاتے ہیں, آپ کو خبر شبر بھی نہیں دیتا کہ یہ تو ان کا روزانہ کا معمولی کیس بن چکا ہے. تو مر گیا تو کیا کرے, کیونکہ ہمارے لوگوں کی ویلیو بھی ایسے کی ہے. تو جناب اب ان لوگوں کے لیے یہ راستہ بند ہو گیا جن کے ذہن میں تھا کہ یہاں سے کیس ختم تو وہاں سے ختم یہاں. اور یورپ میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے یہ پہلی مشکلات ہیں. کسی ملک میں بھی جاتے ہیں, میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو یورپ کے دوسرے ممالک میں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کا, میں نے کہا فنگر پرنٹ ہے یا جو بھی ہے وہ جدید سسٹم ہے. آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں پولیس والا آپ کو روک لے, آپ کا فنگر وہیں سے آپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کس ملک میں ہیں, کہاں آپ کی رجسٹریشن ہے, کہاں انمیلڈنگ ہے, کہاں کی کونسل ہے, سارا کوئی باہر نکل آتا ہے. تو جناب یہ آپ کو آج کی اپڈیٹ دینی تھی, لیکن جو بھی نئی صورتحال ہوگی وہ بھی بتائیں گے. یہ میں بتا دیتا ہوں, انگلینڈ سے بڑی تعداد میں لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے جن کو واپس بھیجا جا رہا ہے. لیکن وہ اطلاع جو ہے وہ تو 40,000 بتائی جا رہی. اسی طرح یورپ میں بھی آئے دن اسی طرح کے واقعات ہیں, لیکن جتنے بھیجتے ہیں اس سے زیادہ پھر آ جاتے ہیں, پھر بھیجتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. یہی گیم چل رہی ہے. چینل کو سبسکرائب کر رہے تاکہ اور بھی کوئی انفارمیشن ہو تو آپ تک پہنچتی رہے. جڑے رہیں ہمارے ساتھ.